लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपकी खिदमत में एक और मुंद्रा शरीफ लेकर हाज़िर हुआ हूं। ये मेरे सीने का राज है। ये दुनिया का सबसे छोटा मुंद्रा भी आप कह सकते हैं। इससे हर तरह का काम लिया जा सकता है। जो भी इसकी पढ़ाई करेगा इंशाअल्लाह ताला मुझे दाद ज़रूर देगा, मेरा शुक्रिया अदा करेगा। इसके आमिल पर या इसकी पढ़ाई करने वाले पर ऐसे ऐसे राज अफ़शां होते हैं, मुशाहिदात होते हैं, तजलियात गिरती हैं कि वो आशश कर उठता है। ऐसा रूहानी सुकून मिलता है कि बयान नहीं किया जा सकता। बाकी जो लोग इसको करेंगे वो खुद इसकी गवाही देंगे। तो अमल की तफसील से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, ये मुंद्रा किसी किताब में दर्ज नहीं है। किसी शख्स ने यूट्यूब पर या फेसबुक पर इसको अपलोड नहीं किया। ये मेरे सीने का राज है। मुझे एक आमिल कामिल से ये बाइजाज़त मिला था और मैंने इसकी काफ़ी पढ़ाई भी की है। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे विर्द में है। तो अगर आप इसका अमल करेंगे तो आप यकीनन इससे फैज़ याब होंगे और मखलूक को भी फैज़ याब करेंगे। इस अमल की इजाज़त सिर्फ़ हमारे सब्सक्राइबर्स को है। पहले जितने भी मुंद्रे या जो अमाल शेयर किए थे उनकी इजाज़त आम थी। इसकी इजाज़त सिर्फ़ हमारे सब्सक्राइबर्स को है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं इजाज़त के। तो अमल की तफसील की तरफ अब चलते हैं। पहले अमल की इबारत को पढ़ते हैं। या साहिब मज़हरिल अजाइब या अबल गैसा गिस्नी या अली या अली या अली। या अली को 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद है आद रुकनी। ये बस अमल की इबारत है, इसमें और कुछ ऐड वगैरह भी नहीं करना। अब चलते हैं इसकी पढ़ाई की तरफ कि इसकी पढ़ाई कैसे करनी है। आप इसकी ज़कात भी अदा कर सकते हैं और ज़कात के अलावा भी ये अपनी तासीर दिखाता है, असरात दिखाता है, मुशाहिदात दिखाता है, आमिल को फैज़ याब करता है। तो पहले इसकी बिना ज़कात पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। तो उसमें हमने इसको रोज़ाना सिर्फ 66 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ बानिमाज़ इशा विर्द में रखना है। चाहे आप 21 मरतबा भी इसकी पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन 66 मरतबा एक मोतबर नंबर है। और ये अल्लाह ताला का जो इसमें ज़ात है अल्लाह, उसके आदाद भी बनते हैं। इसमें और भी राज पनाह हैं इस आदाद में। तो आप चाहें तो 66 मरतबा भी पढ़ सकते हैं और 21 मरतबा भी अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ बानिमाज़ इशा ये अपना मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला ऐसी तजलियात मिलेंगी, ऐसा रूहानी फैज़ मिलेगा कि आप बयान नहीं कर सकेंगे। इल्म के रास्ते खुलेंगे, इल्म के राज खुलेंगे, इल्म हासिल करने की जुस्तजू पैदा होगी, रूहानियत पैदा होगी। एक ताकत अपने अंदर आप महसूस करेंगे जो आप किसी और अमल में महसूस नहीं करेंगे। खुसूसन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आपको फैज़ मिलेगा और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको शरई परहेज़ रखना पड़ेगा। जितना भी आप परहेज़ शरई रखेंगे, ख़ुद को नेक परहेज़गार बनाएंगे, इतना ही ऐसे अमाल में ताकत पैदा होती है और वो अपने असरात आमिल पर ज़ाहिर करते हैं और आमिल को किसी और अमल की ज़रूरत नहीं रहती। एक अगर यही अमल आमिल अपनी रूटीन बना ले या कोई शख्स अपनी रूटीन बना ले कि उसको फैज़ मिलता रहे, उसके काम खुद ब खुद होते रहें, हाजात मुश्किलात हल होती रहें, तो इंशाअल्लाह ताला वो इसी अमल से मुमकिन है। और उसको ऐसे ऐसे ख्वाब आएंगे, मुशाहिदात होंगे कि वो बयान नहीं किए जा सकते।
جو کریں گے ان پر ہی ظاہر ہوں گے۔ اب چلتے ہیں اس کی زکوٰۃ کی طرف۔ اس کی زکوٰۃ 21 دن کی ہے۔ 21 دن لگاتار ہم نے بعد نماز عشاء اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 110 مرتبہ اس مندرے کی پڑھائی کریں گے۔ اس میں ہم کو خالی کمرہ، علیحدہ کمرہ جو آبادی سے دور ہو تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن ایسا کمرہ ہو جہاں پر کوئی شور و غل یا کسی انسان کی مداخلت نہ ہو، وہ ہم اس عمل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے خوشبو جلانی ہے، کپڑے ایک ہی رکھنی ہے، مطلب جو ہم پہلے دن کپڑے استعمال کریں گے وہی 21 دن عمل کے دوران استعمال کریں گے۔ عمل کے لیے آپ علیحدہ کپڑے رکھ لیں جو عمل کے دوران ہی پہنے جائیں گے۔ اس کے بعد خوشبو وغیرہ لگانی بھی ہے، عطر وغیرہ لگانا ہے، اور خوشبو جو بخور وغیرہ اچھی قسم کا عود، عنبر یا آپ اگربتی بھی سلگا سکتے ہیں۔ 21 دن لگاتار ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ اول پہلے دن اور آخری دن ہم شرینی پر نیاز بھی دلائیں گے۔ اس کے ساتھ جب ہم آخری دن عمل مکمل کر لیں گے تو اس کا ثواب مولا علی اور یعنی کہ محمد و آل محمد اہل بیت کو ہم اس کا ثواب پہنچائیں گے، اور شرینی پر نیاز دلا کر بچوں میں تقسیم بھی کریں گے۔ چاہے تو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اہل محلہ کو بھی کھلا سکتے ہیں، جہاں چاہے آپ کھلا سکتے ہیں، مسجد میں بھی کھلا سکتے ہیں۔ جب ہم اس کے عامل ہوں گے آخری دن ہم نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے بھی ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے روزانہ اس کی 7، 11، 21 مرتبہ ورد میں رکھنا ہے، مدامت کرنی ہے تاکہ عمل قابو میں رہے اور اس کا فیض ہمیں ملتا رہے۔ تو دوستوں اس سے آپ ہر طرح کے سائل جو آپ کے پاس آئیں جا اپنے کام تو آپ کے خود بخود ہوتے ہی رہیں گے۔ اگر کوئی سائل آپ کے پاس آئے تو ہم نے صرف اس کا ایک تعویذ بنانا ہے، آپ اس کو پہننے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اس کو بازو پہ پہننے کے لیے یا گلے میں ڈالنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو پانی پر دم کر کے بھی دے سکتے ہیں، پانی میں تعویذ ڈال کر بھی دے سکتے ہیں۔ ہر مقصد کے لیے جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، چاہے جنات جادو کا مسئلہ ہو یا کوئی مشکلات ہوں، میاں بیوی میں جھگڑے ہوں، محبت کا مسئلہ ہو، دشمنوں کا مسئلہ ہو، جو بھی حاجات ہو وہ انشاءاللہ تعالی اس سے حل ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے 21 مرتبہ پڑھ کے دم بھی کر سکتے ہیں، پانی پر بھی 21 مرتبہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ جو تعویذ ہم بنائیں اس پر بھی دم کرنا ہے لازمی تاکہ اس کے اثرات بڑھ جائیں۔ تو دوستو امید ہے آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح ہم آپ لوگوں کی خدمت میں ایسے نایاب عمل پیش کرتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں سے عرض ہے، گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نایاب ویڈیو آپ کو مل سکے۔